बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसीबतें और परेशानियां क्यों आती हैं? हम पर मुसीबत 3 वजह से आती हैं। इंसान पर ज़िंदगी में कभी भी दुख, परेशानी, मुसीबत आए तो इसकी 3 वजह होती हैं। वो 3 वजूहात क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, हम जब भी किसी मुसीबत में मुब्तला हों तो हमारा रवैया ये होना चाहिए कि ये मुसीबत किसी बड़ी मुसीबत को टालने के लिए आई है और इस मुसीबत में हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी है, क्योंकि कुछ मुसीबतें आती ही इसीलिए हैं कि हमें वो किसी बड़ी मुसीबत से बचाए। जो छोटी मुसीबत आती है वो किसी बड़ी मुसीबत को दूर करने के लिए आती है, क्योंकि बड़ी मुसीबत नज़र नहीं आती, इसलिए हम इस छोटी मुसीबत को ही बड़ी मुसीबत समझते हैं और फिर गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं कि ये तकलीफ़ क्यों आई है, ये परेशानी क्यों आई है, ये मुसीबतें मेरे लिए ही क्यों हैं, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, मुसीबतें और परेशानियां क्यों आती हैं। ये एक सबक आमूज और दिलचस्प और हकीकत पर मबनी मालूमाती वीडियो भी है। मुसीबतें और परेशानियां क्यों आती हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को ये नसीहत की कि जब भी कोई मुसीबत पहुँचे तो इसे अपने लिए बेहतर जानना कि मेरे लिए इसमें भलाई है, इसी में बेहतरी है। बेटा कहने लगा कि अब्बा जान, मैंने आपकी बात को सुन लिया और समझ भी लिया, लेकिन इस पर अभी मेरा पुख्ता यकीन नहीं हुआ। मुसीबत में भलाई कैसे हो सकती है? आखिर मुसीबत में बेहतरी कैसे हो सकती है? बेटे को यकीन में पुख्तगी पैदा करने के लिए दोनों बाप बेटा वक़्त के वली से रहनुमाई हासिल करने के लिए तवील सफ़र पर रवाना हो गए। कई दिन सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक वीरान जंगल मिला। शदीद गर्मी थी। खाना पीना भी रास्ते में ख़त्म हो गया। दोनों बाप बेटा भी थक चुके थे और प्यास की शिद्दत से हाँफने लगे, तो दोनों बाप बेटा खच्चरों से नीचे उतर आए और पैदल ही चलने लगे। अचानक काफ़ी दूर एक साया और धुआं सा नज़र आया, तो हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने गुमान किया कि वहाँ शायद कोई आबादी है, तो इसी तरफ चलने लगे। रास्ते में बेटे को ठोकर लगी। इसके पाँव में एक हड्डी इस तरह घुसी कि पाँव के तलवे से पार होकर ज़ाहिर कदम तक निकल आई। अब हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का बेटा दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को सीने से चिमटा लिया और फिर बेटे के पाँव से हड्डी निकालने लगे। काफ़ी मुशक्क़त के बाद बिला आखिर वो हड्डी निकल गई। अब हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का बेटा शदीद तकलीफ़ में अपने वालिद से अर्ज़ करता है कि आपने तो फरमाया था कि हर मुसीबत में भलाई है, हर मुसीबत में बेहतरी है, लेकिन आप देखिए कि मेरे दर्द की शिद्दत को देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। हमारे खाने पीने की तमाम अशिया ख़त्म हो चुकी हैं और इस वीरान जंगल में अगर हम भूखे प्यासे रहें तो हमारी यहाँ मौत वाक़या हो जाएगी। अब आप बताएं कि इस मुसीबत में कौन सी बेहतरी है और कौन सी भलाई है। हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, बेटे, इस मुसीबत में भी तुम्हारे लिए कोई बेहतरी है। हो सकता है कि तुम्हें इस छोटी मुसीबत में मुब्तला करके किसी बड़ी मुसीबत से नजात दी गई हो। अब बाप बेटा दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि जहाँ धुआं नज़र आ रहा था वो अब गायब हो चुका था और दूर से एक घोड़े पर सवार सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए एक शख्स नज़र आया जो बड़ी तेज़ी से इनकी तरफ आ रहा था और
جب وہ بالکل قریب آیا تو نظروں سے اچانک اوجھل یعنی غائب ہو گیا۔ پھر ایک آواز آئی کہ میں جبرائیل ہوں، مجھے انبیاء علیہ السلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا تھا کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دنسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی تھی کہ تم باپ بیٹا اسی شہر کی طرف آ رہے ہو، تو اللہ جل شانہ نے تمہیں اس شہر میں جانے سے روکنے کے لیے آپ کے بیٹے کو آزمائش میں مبتلا کیا اور اس کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اسی چھوٹی مصیبت کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے تمہیں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نورانی ہاتھ اس لڑکے کے پاؤں اور برتنوں پر پھیرا تو پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا اور برتن کھانے اور پینے کی چیزوں سے بھر گیا، اور پھر دونوں باپ بیٹوں کو سواریوں کے ہمراہ اٹھایا اور چند ہی لمحوں میں واپس ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو اس لڑکے کا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا اور برتن پانی اور کھانے سے بھر گئے، اور سواریوں سمیت باپ بیٹا عافیت سے گھر پہنچ گئے، اور اس شہر میں آنے والی بڑی مصیبت سے بھی اللہ جل شانہ نے بچا لیا، کیونکہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کی تھی۔ کہا کہ بیٹا، اس میں بھی کوئی بہتری ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مصیبت اسی لیے آئی ہو تاکہ یہ تجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بیماری میں اس کے شکوے نہ کرو، مصیبت کو پوشیدہ رکھو، مصیبت کو چھپا کر رکھو۔ اگر مصیبت پر شکوہ نہ کیا تو وہ مصیبت بھی ٹال جائے گی، اور جو بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے آئی تھی وہ بھی ٹال جائے گی۔ اگر ہم مصیبت پر گلے شکوے نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بڑی مصیبت بھی ٹال جائے گی، اور جس بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے آئی تھی وہ چھوٹی مصیبت بھی ٹال جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کو ایک چھوٹی تکلیف دیتا ہے، لیکن بندہ جب اس چھوٹی تکلیف پر شکوہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس شکوے کی وجہ سے اس بندے کو بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے وہ تکلیف چھوٹی تھی، لیکن جب اس نے شکوہ اور گلہ کیا تو اللہ جل شانہ نے اسے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے، اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پر ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہے۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم تر درجے کی بیماری غم ہے، یہ دکھوں کا مداوا ہے، مشکلات کا علاج ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔
फरमाया कि अर्श इलाही के नीचे एक खास खजाना है, ये वजीफा वहाँ से आया है, ये जिंदगी में मामूल बना लो कि जा मुश्किलात में भी फंस जाओ या मुश्किलात आ जाएं तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो तो अल्लाह जल शाना रास्ते खोल देगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा को 3 चीजें बताई कि अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैंने ये अमल शुरू किया कि अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठा और देखा कि दरवाजे पर कौन आया है। दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरा बेटा खड़ा है और इसके पीछे 100 ऊँट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊँट? बेटा कहने लगा, मुझे मौका मिल गया कि मैं उनकी कैसे भाग आया हूँ और आते आते उनके 100 ऊँट भी हाँक लाया हूँ। तर्जुमा, वो तुम्हें वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। इसके हो के तो देखे, अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी ज़रूरत का कफील है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, किसी शख्स को फिक्रा फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़ी मुश्किल हालात में हूँ। हर वक्त लोगों को बताता फिरे तो फिर इसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, इसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी। और अगर वो अपनी इस मुश्किल को किसी के साथ शेयर ना करे बल्कि जाए नमाज बिछाकर अपने रब से शेयर करे कि मालक फिक्रो फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है, तो अल्लाह ताला इस बंदे की मदद ज़रूर फरमाएगा।